taking Sri Vishnu Sahasranamam forward to the future generations. I will seek God's blessing before I start my day. I will hold my parents and gurus in highest esteem and treat them as God. I will let elders be my guide and respect all women I would, as I would my mother. I will strive for purity of heart, soul, and the environment. I will uphold the honor of my motherland and strive for harmony. I will be a guardian of my family, social, and cultural heritage. With this pledge, I start my सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे वरानन ओम नमः इति हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 शशिवर्णं सकृद्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनत्थारां शक्ते बहुप्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकथातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णाय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वतिष्णवे यस्य स्मरणमात् युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं सुगन्धः खं कमच्छन्दः